नमस्कार दर्शक बंधु मु चारुवाला स्वागत करुच्ची मो चैनल पढ़ बढ़ यूट्यूब चैनल को। यही चैनल रे आपण माने शिक्षा संबंधी वीडियो पाई परिबे। चलंतु आज आम अष्टम श्रेणी लिखित कार्य भाषार समस्त लिखित कार्य जानिबा। वीडियोटी आरंभ करिया पूर्व कहि रखे जदि आपको वीडियो भल लागिबो तेबे लाइक करिवे, कमेंट माध्यम रे जणाइबे एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिवे। चलंतु डेरी न करी आरंभ करिबा आजिर वीडियोटी। प्रथमे लिखित कार्यर फ्रंट पेज टेबल डिजाइन करदेव। विद्यालय ना लिखित कार्य विषय भाषा कि गणित जहाँ थी प्रसंग जो प्रसंग लिखित कार्य दिखाई तापर निजर ना श्रेणी रोल नंबर और दाखल कर तारीख ये फ्रंट पेज रे डिजाइन करदेव। जदि टॉपिक मिली विद्यालय रे प्रार्थना सभार विवरणी को 10टी वाक्य लेख ये लिखिए। विद्यालय एक मनीष तैयारी कारखाना। यही कारखाना रे प्रतिदिन शह शह विद्यार्थी निजर आगामी भविष्यत पई प्रस्तुत हुअंती। भविष्यत को उज्जवल करने हेले समस्त को विद्या सह नैतिक और मूल्यबोध शिक्षार आवश्यक रही है, जार अयम आरंभ होता है प्रार्थना सभारू। आम विद्यालय रे विद्यारंभ पूर्व प्रत्येक दिन प्रार्थना सभा आयोजित होता है। समस्त छात्र छात्री श्रेणी कोठरी बाहरी खोला मैदान रे धाड़ी रे छिड़ा होई प्रार्थना करती। प्रथमे एक छात्र किंबा छात्री प्रार्थना सभा को परिचालना करने आरंभ करथांती। प्रार्थना सभा धार्मिक प्रार्थना सह जातीय संगीत श्लोक पढ़ा जाइए, जहाँ शिक्षार्थी मध्य नैतिक मूल्यबोध विकास कराई थाए। प्रार्थना सभा पर दैनिक संवाद पाठ करा जाए। एहापर एक छात्र दैनिक विज्ञान किंबा साधारण ज्ञान विषय कही थांती। प्रार्थना सभा दैनिक अनुचिंता मध्य पढ़ा जाए। प्रार्थना सभा शिक्षक माने छात्र छात्री मानकु उपदेश दियंती और दिनर कार्यक्रम विषय कहती। शेषरे समस्ते मिलित भावे एक शांति प्रार्थना करी सभा समाप्ति करती। प्रार्थना सभा होउची विद्यालय जीवनर एक सुंदर और महत्वपूर्ण अंश। जदि यही लिखित कार्यटी मिलता ताले यही लिखित कार्य प्रार्थना सभा विषय 10टी वाक्य लिखि सारा पर फ्रंट पेज मिसेकी देदेवे। यहाँ हूँ लिखित कार्य गोटे। चलतु आउ गोटे लिखित कार्य देखा। जदि आपको लिखित कार्य मिली निज अंचल में पालन होता जेकोसी गोटे पर्व विषय 10टी वाक्य अनुच्छेदटी लेख, ताहले निज अंचल जो पर्व हो लिखे ना तो जागर महाशिवरात्रि विषय भी लिखिपर। आम अंचल में पालन होता अनेक पर्व मध्यरु महाशिवरात्रि अन्यतम। यही पर्व को जागर पर्व मध्य कहुए, जार अर्थ जागी रहिबा। यही पर्व फाल्गुन मासर कृष्ण चतुर्दशी तिथि रे पालन हुए। यही राति रे भक्त माने अखंड दीप बा जागर दीप जाली सारा राति जागरण रुहंती। जागर दिन सकाळे आम अंचलर लोक गाधे पाधे आम अंचल प्रसिद्ध शिव मंदिर को पूजा सामग्री धरी जाती। जेहेतु जागर रात्रि रे लोक माने अनिद्रा रुहंती, सेथि निमंते आम अंचलर लोक माने पिला माने विभिन्न गीत नाच पौराणिक नाटकर आयोजन करिथांती। लोक मानकर मनोरंजन पाई आम अंचलर जागर यात्रा हुए। पिला मानक पाई भली कि भली दोली खेलना सामग्री मिलुथबा बेले बड़ मानक पाई मध्य अनेक पसरा पड़ी थाए। जागर राति रे महादीप उठिला परे लोक माने प्रसाद सेवन पाई मंदिर रे रोषेई मध्य होइथाए। लोक माने बड़ आनंद रे ठाकुरंक नाम नहीं जागर पर्व पालन करती। चारि प्रहर रे शिवलिंग को दुग्ध दही महू और अन्य द्रव्य रे अभिषेक करा जाए। आम अंचल रे अधिकांश लोक जागर रे उपवास रही व्रत करती। जागर उपास करने द्वारा शिवंक कृपारे मनस्कामना पूर्ण हुए और पूर्ण लाभ हुए बोली विश्वास रही। जदि पर्व विषय पचारिथिबो ताहले एई भली जागर पर्व विषय 10 धाड़ी लिखिदेव। चलंतु आ गोटे नेक्स्ट रिटर्न वर्क को जा। जदि रिटर्न वर्क मिली साहित्यिका जोड़ा कि अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर ना, से पुस्तकर प्रच्छद पृष्ठार चित्र को देखी 10टी वाक्य लेख। बही ना साहित्यिका 10टी पॉइंट लिखाई। प्रच्छदर मूल पृष्ठभूमि उज्जवल नील आकाश परी, जहाँ स्वप्नमय और अनंत ज्ञानर प्रतीक होता है। 2 नंबर मध्य भागरे एक बड़ मयूर पंख चित्रित, जार रंगीन पंख
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ଦର୍ଶାଏ। ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଭିତରେ ଏକ ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଯାହାର ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆଲୋକ ବାହାରିଛି ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାରର ପ୍ରତୀକିତ କରୁଛି। ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ସାହିତ୍ୟିକା ଶବ୍ଦଟି ବଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ହଳଦିଆ ଓ ନାଲି ଫୁଲ ଓ ପତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ସାହିତ୍ୟର ମଧୁରତା ଦେଖାଏ। ପୁସ୍ତକ ତଳେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଲମ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଫିତା ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯାହା ଲେଖନ ଶକ୍ତି ଓ ସୃଜନାତ୍ମକତାର ପ୍ରତୀକ। ଚଉଡ଼ା ଅଂଶରେ ହାଲକା ସବୁଜ ଓ ହଳଦିଆ ଛାଇ ରହିଛି, ଯାହା ପୁସ୍ତକକୁ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ। ନିମ୍ନ ଭାଗରେ BSc ଓଡ଼ିଶା ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଉଲ୍ଲେଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗେ। ଏହି ଚିତ୍ରିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଓ ଗର୍ବର ଭାବ ଜାଗାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟିକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିକି 10ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ୱାର୍କ ଦେଖିବା। ଯଦି ଟପିକ୍ ମିଳିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏବଂ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାରର ଅପକାରିତା ବିଷୟରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ଏଭଳି ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଲେଖିଦେବ ଡାହାଣ ପଟେ। ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ରାଜ, ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେବୁ। ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ସାନ ଭାଇକୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଜଣାଇ ଦେବୁ। ଆମର ସବୁ ଏଠାରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସେଠାରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଆମ ପରିବେଶକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଦୋକାନରୁ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗରେ ଜିନିଷ ଆଣୁଛୁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ଲେଟ୍ ଚାମଚ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାଟିରେ ଜମା ହୋଇ ମାଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହା ନାଳରେ ବାଧକ ହୋଇ ବନ୍ୟା ଆଣିଦିଏ। ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ି ମାଛ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଳଜ ଜୀବଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଗାଈ ଗୋରୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଲିଥିନ୍ ଖାଇ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି କିଛି କରିବା। ଆଗକୁ ଦୋକାନ ଗଲେ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ନେବା। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଏ ବିଷୟରେ? ତୋର ମତାମତ ଜଣାଇବୁ। ଇତି ତୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ। ନିଜର ନାଁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଠିକଣା, ନାମ, ଗ୍ରାମ, ପୋଷ୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା, ପିନ୍, ପ୍ରେରକ ନିଜର ଦେବ, ଗ୍ରାହକ ଯାହାକୁ ଦେଉଛ ତାଙ୍କର ଦେବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ୱାର୍କ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ୱାର୍କ ଦେଖିବା। ଯଦି ଟପିକ୍ ମିଳିଛି ନିଜ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ 10ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଲେଖିପାରିବ। ମୋ ଜୀବନର ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ବା ମୋ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ କିଛି ଘଟିଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସୁଖଦ ଥାଏ ଆଉ କେତେକ ଦୁଃଖଦ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ସର୍ବଦା ଖୁସି ଦେଇଥାଏ, ମନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋତେ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପହାର ଦେବା। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 26ରେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋର ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ପାଳିପାରିବିନି, କାରଣ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଥିବ। ସେଦିନ ସକାଳୁ ଅଳ୍ପ ଖୁସିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦୀପ ଜଳାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଲି। ବାବା ଆଣିଥିବା ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। କିନ୍ତୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ସେଇ ଦୁଃଖ ଟିକକ ଥାଏ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆସିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମାମା ମୋତେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଡାକିନେଲେ। ସେଠି ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲି, ମୋ ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଉପହାର ନେଇ ମୋତେ ନ ଜଣାଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଆମେ କେକ୍ କାଟିଲୁ। ମାମା ରାନ୍ଧିଥିବା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲୁ। ସେଦିନର ସେହି ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ମୋର ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ।
এইଟା ଆପଣମାନେ ଲିଖିପାରିବେ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତିରେ। ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ସାଇକେଲ ମିଳିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି। ନାହିଁ ତ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିପାରିବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି। କି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି। ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଛି ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି 10 ଧାଡ଼ି ଲେଖିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।